गणेशाय नमः। नारदोवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं आयुक्कामाय सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं वित्तराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि द्विसन्ध्याया पठेन्द्र न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिर्भो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गदं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सर्वविघ्नानां प्रशमनं संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः अष्टभ्यनामनैवे च नित्याय समर्पये तस्य विद्यावे सर्वा गणेशस्य प्रसादाय इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं नाम श्री गणपती स्तोत्रं संपूर्णं श्री रिद्धी सिद्धी गणपती हरतु हरती हनुमा।